Pile na po sila daw. Okay, kanina naman lang may buwan na pilan. Siding sa trusses. Para sandikan sa ceiling bitaw. Buta na check siding sa trusses para sandikan sa ceiling. Sa kisami, kisami. Tugod na sila ko pile. Dito tulo na sila katao, siya rin din madali. Okay, padali na rabag daw ko sa among-amo. Yung kamutan lang na muna yung madali. Kutos maabot. Hello guys, Taga-Kunos guys. 1 million followers! Grabe. Iya ha, bot-bot bagad. Bot-bot wag 1 million followers. Bonus lang daw na 1 million. Palayo kong follow and share. Subscribe. Ay lalo pa isa ka linya pa, isa ka patong, easy black. Legit kayo ito guys. Legit guys. Tinanood og gini ha, wag gini peke nga kwan. Wag kopya-kopya na nga video. Dire di man mi kabalo mo kopya. Ni tinanood gini mo, puro video gini nga original. Original gini, dili na kopya. Salamat mga gwapo-gwapa.